हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाज़रीन, हम जब आज बात कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी का 56वां योम तासीस है। और इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में एक बड़ी मरबूत किस्म की एक्टिविटी का इंतज़ाम किया है, जिसमें ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की जो हाईएस्ट क़यादत है आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और जो दीगर मरकज़ी रहनुमा है वो 2 दिन से यहाँ क़याम पजीर हैं, बल्कि पार्टी ने बलूचिस्तान में एक बड़े अरसे के बाद एक बड़ा अवामी किस्म का जो इज्तिमा है, जलसा योम तासीस का, वो रखा है कोयटा के एक बड़े स्टेडियम में। जब तक ये आप के पास वीलाग पहुंचेगा तब तक पीपल्स पार्टी जो है वो अपने जलसे वाले मूड में आ जाएगी। तो जिस तरह मियां नवाज़ शरीफ गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान तशरीफ़ लाए थे और उनके दौरे के दौरान बलूचिस्तान के जो कुछ इलेक्टेबल्स और सरकर्दा रहनुमा हैं सियासी, जो जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी से था, उन्होंने PMLN में बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत का ऐलान किया था। तो इससे एक यहाँ बड़ी सियासी एक्टिविटी जनरेट हो गई थी और इस तरह तासुर मिल रहा था कि मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स की एक बड़ी जमात को अपने हिस्से में लाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिससे बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून स्ट्रेंथन हो गई है। तो ये ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन में मुस्लिम लीग की राइवल है और कंटेंडर है तो उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया था। गो के बलूचिस्तान की जो सीटें हैं वो महदूद हैं, 16 सीटें हैं नेशनल असम्बली की, लेकिन बलूचिस्तान की जो अहमियत है पॉलिटिकल कैनवास में वो बड़ी है, क्योंकि सूबे में आपको पता है ये न्यूज़ मेकिंग होती है, बड़ी एक्टिविज़म होता है और बलूचिस्तान काफ़ी हवालों से ख़बरों में रहता है। तो हमारी जो वफाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने इस मरतबा अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ की शुरुआत है, इत्तफाक से वो सब कुछ बलूचिस्तान से हुआ है। मौलाना फजल रहमान ने अपना जो बड़ा जलसा था, जो कि गो के एक फ़लस्तीन और गज़ा की सॉलिडरिटी में था, लेकिन वो भी एक इलेक्शन के शो में तब्दील हो गया था। और इस तरह मियां नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग की क़यादत का यहाँ आना, फिर जो मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं उनके साथ मिलना और शमूलियत की दावत देना, तो उससे एक क्रिएटिविटी और एक्टिविटी जनरेट हो गई बलूचिस्तान में। तो पीपल्स पार्टी ने भी ये सोचा कि वो अपने इलेक्शन कैंपेन और बाकी जो सारी फ़िज़ा है उसकी शुरुआत बलूचिस्तान से ही करें। तो योम तासीस क्योंकि पार्टी की सालगिरह का एक दिन होता है, तो पीपल्स पार्टी ने इसको कैपिटलाइज़ करने के लिए बलूचिस्तान का इंतखाब किया और इस तरह उन्होंने उसके अराउंड एक बड़ी पॉलिटिकल सियासी सरगर्मी जनरेट कर दी है। तो पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो कोशिश कर रही है कि इस शो का जो मैसेज जाए वो पूरे मुल्क में जाए और उसकी मीडिया पे तशहीर भी हो और बाकी चीज़ें भी उसके साथ साथ हों। दो चीज़ें इसमें सिग्निफिकेंट हैं जो डिस्कस कर इस प्रोग्राम के तवसत से आपके गोश गुजार करेंगे कि दो जो मेजर पार्टीज़ हैं हमारे मुल्क की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनका जो कमोबेश प्रोग्रामों में तो अभी इतना बड़ा फ़र्क नहीं रहा, लेकिन दोनों पार्टी का जो मिजाज और कल्चर है वो उनकी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं और उनका जो तरीक़ेकार है उनसे ज़ाहिर होता है। गुज़िश्ता दिनों मियां नवाज़ शरीफ यहाँ तशरीफ़ लाए तो उनकी पूरी एक्टिविटी एक बड़े से कोयटा के होटल में महदूद थी। मीडिया को आने नहीं दिया गया, वर्कर बाहर खड़े रहे और कोई वहाँ से ख़बर नहीं निकली और आखिर में सिर्फ शमूलियत का ऐलान किया गया और थोड़ी बहुत जो उसकी ख़बरें बाहर आईं और वो वापस चले गए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ऑन द कंट्ररी इसको एक अवामी तरह का शो बना दिया है। पूरी लीडरशिप 2-3 दिन से यहाँ ठहरी हुई है और उनकी मुलाकातें चल रही हैं। मीडिया को उन्होंने बड़ा थारोली परसू किया है, हर एक टीवी चैनल को, सोशल मीडिया को, वीलागर्स को परसू कर रही है जिस तरह पीपल्स पार्टी की टीम, और जलसे के लिए जिस तरह वो कोशिशें कर रहे हैं कि उसको एक बड़ा अवामी शो बनाया जाए 30 नवंबर के दिन जो शो है उसको। तो पीपल्स पार्टी के मिजाज से लगता है कि उन्होंने काफ़ी अवामी सतह पर अपने प्रोग्राम को ले आए हैं और लोगों से जो उनका इंटरेक्शन है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के मुकाबले में काफ़ी अवामी और ओपन है, जिसको सारे लोग मीडिया ऑब्ज़र्व भी कर रही हैं। इस दौरे में पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बलूचिस्तान में बाकी विनिंग हॉर्सेस बचते हैं उनको वो पीपल्स पार्टी में शामिल करें और मुस्लिम लीग को और दीगर जो जमातें हैं उनको टफ़ टाइम दें
اور ساتھ میں الائنسز اگر بن جاتے ہیں ان کی بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے کوشش ہے. خبریں یہ ہیں کہ قدوس بزنجو صاحب جو باب پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے ہیں, ان سمیت کافی الیکٹیبلز پیپلز پارٹی میں شاید شمولیت کر لیں کیونکہ ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. اس طرح پیپلز پارٹی حاجی لشکری رئیسانی جو بھی ابھی تک انڈیسائسو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی اپنی اور فیملی کی بڑی اہمیت ہے بلوچستان کی پولیٹکس میں, ان کو بھی پرسو کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہیں. جو ہمارے تک اطلاعات پہنچی ہے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان کے سابق وزراء اور بہت سارے سرکردہ رہنما پیپلز پارٹی کے وہاں جا رہے ہیں. تو یہ بھی چل رہی ہیں اس طرح کی گوسپ کہ شاید ان کی بھی شمولیت مٹیریلائز ہو جائے, اور آصف علی زرداری اور بلاول اگر کوئٹہ میں ہیں تو ان کی بھی امکانی طور پر ان سے ملاقات ہو سکتی ہے. تو ایک یہ ان کے لیے پولیٹیکل کنورژن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ان کے پرانے ساتھی رہے ہیں. تو پوری پارٹی اپنی جو انرجیز ہیں کیپٹلائز کر رہی ہے لشکری رئیسانی کو اپنے فولڈ میں لانے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں سے جس طرح الیکشن کا ہی آغاز کر رہی ہے, کیونکہ عام حالات میں آصف علی زرداری جس طرح کوئٹہ میں سردی ہے اور موسمی حالات ہیں اور ان کی صحت ہے, تو ان کا یہاں آنا کسی پیغام سے خالی نہیں ہے. اور آج جس طرح فیصل کریم کنڈی اور شازیہ عطا مری نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اشارے دیے کہ ہو سکتا ہے جو الیکٹیبلز اور کسی جگہ گئے ہیں وہ ہمارے طرف بھی آ سکتے ہیں, یہ کوئی حرف آخر نہیں بلوچستان میں. تو بلوچستان کی سیاست میں ایسا ہوا ہے کہ لوگ بہت جلدی لائلٹیز اور پارٹیز بدل دیتے ہیں. تو یہ کیا جا رہا ہے ایکسپیکٹ شاید پیپلز پارٹی اور جو بچتے ہیں لوگ یا جو بیٹھے ہوئے ہیں انڈیسائسو ان کو اپنے اندر سما کے بلوچستان میں ایک اچھا خاصا جو ہے وہ بنا لے, اپنے لیے اسپیس بنا لے. اور کہنے والے کہتے ہیں, آج ہماری کچھ بات چیت بھی ہوئی سرکردہ رہنماؤں سے, تو ان کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بلوچستان کو بڑا اس مرتبہ سنجیدہ لے رہی ہے اور آصف زرداری نے بلوچستان کو جیسے ایک سندھ کی طرح سیریس لیا ہوا ہے اور وہاں وہ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو جلسہ ہے 30 نومبر کا یوم تاسیس کا, اس کے بعد جو 2-3 دن ہے جس میں آصف زرداری کی یہاں بار کونسل کو خطاب اور ایک میڈیا بریفنگ بڑی بلاول کی رکھی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں کی شمولیت کی باتیں کی جا رہی ہیں. 2 دسمبر کو یہاں وہ ایک اور جو ہے پبلک میٹنگ ہونی ہے جس میں بہت سارے لوگ شامل ہوں گے پیپلز پارٹی میں. تو یہ جو ان کا دورہ ہے پیپلز پارٹی کا, اور 4 دن جو پارٹی نے اسپیئر کی ہیں بلوچستان کے لیے, گو کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیٹوں کی تعداد بہت کم ہے لیکن وفاقی پارٹیز اس مرتبہ بلوچستان کو بڑا سنجیدہ لے رہی ہیں. جیسے کہ پاکستان کے الیکشن کا پورا مومنٹم جو ہے وہ انفولڈ بلوچستان سے ہو رہا ہے. تو بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہے. ہم نے کہا آنے والے دنوں میں 1-2 دنوں میں پیپلز پارٹی یہاں جو اپنے ایفرٹس کرے گی اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ بلوچستان میں کتنے لوگوں کو شمولیت کروا پاتی ہے, اور وہ جو الیکشنی محاذ بنا رہے ہیں الائنس کے طور پر یا اپنی پارٹی کے طور پر وہ کتنا ییلڈنگ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. اور 2024 میں جو ایکسپیکٹڈ الیکشن ہے اس میں پیپلز پارٹی بلوچستان میں کیا کر پائے گی. تو یہ بڑا دلچسپ قسم کا سینیریو بلوچستان میں بن رہا ہے, اور باقی پارٹیز بھی آنے والے دنوں میں یہاں کچھ پروگرام اس طرح شیڈول کر رہی ہیں. تو اب تک کی یہ ڈیولپمنٹس تھی. ہمارے پروگرام کو دیکھیں, لائک کریں اور سبسکرائب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.